bahai chom pre bahastin politics scenario sar lokor mi bagi ang politics kayo thik kintu angbo tai kubon borok haino khoroksa just common people khoroksa ang badong kaje boi ja nungmani angbo abono nugo katal khai je kubang nungnani ba tebo abo nungnani anibo o capacity to kuri inkai za nungmani yongkha do chukti tamni babe yongkha ত্রিপুরা মথা দল বড় দল খামানি স্মাই তাকমানি কাইসা বা থাইসানো বরংনি ডিমান্ড গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড আবো বাদে কোনো কম্প্রোমাইজ করুই আবো বাদে তাই কোনো কক করুই আবনো যে রিটেন রিউই কমিটমেন্ট রিয়া ওंखाय বরক তাই কেববাই কোনো লয় নাই তাবো কাইসা এগ্রিমেন্ট ওंखा आं अरो उलो फाइनानो ओ एग्रीमेंट तामो तंग तमो क्रुई ते गुबुन बरक हाइजा नुं माने आंबो आबोनो नुक्तमो किन्तु ओ एग्रीमेंट नि जे आबोख्लाय साजाखा माने तामहिननाय हाय बिसिं बिसिं बा सका सका खाय साजाखा आबोनि कोनो इमप्लिमेंटेशन तो नुगियाखो आबो दाक्ते हमनाय बुइया हमनानै कक बुइया अरो जे सुजाखो माने किन्तु ताई कैसा इमप्लिमेंटेशन तोखा आबो तामो जे बीजेपी नि बागै चिनि एडीसी थांनाय ए बिसिथाम बा बिसिथाम कचा रां रहर जागिया ऑफिसर रहर जागिया विलेज कमिटी भोट खाइजा गया एडीसी बाइस नामजाक जे डेवलपमेंट कमिटी बरक ब्लक ऑफिस माहाबिया ओ बीजेपी बाइसे ताओ कथालायै सरकार हाबनाय आबो न जों खोनाय दं ऑफिशियली एमने खोनाखा किन्तु ऑफिशियली नुगियाखो ओंखाय जे आसल चबां मानि नो कम्प्रोमाइज मानि आसो कक नामानि आबोनि मेन इंटेंशन तामो आबो जे ताबो नुक्तो माने आबो सिमिदे आबोनो ताई गुबुन हाय बरक हाय आनि मकलो आनि मानसुंगो आबोनो फाइतमो जे पुल्या इनिशियली आबोनो आबोतो यानि रिएक्शन belekna hamesa angkai tabuk kubino tumuno baksa baksa salimano rigi naikangkai 6 মাস ni bisingo tipra motharo khajagi khipa বিজেপি বাই অবনো স্যার নর ভাইওয়ান সু কুই দে খাজাগি খিবকা নাকি তেব স্কুপ তংক জাগাও তিপ্রা মঠারো একটা কিছু খাইনানি বা এক খাইনানি खोनादे आबोनि कमेन्ट माने सेकाङो आं आबो सानान हायो जे सेंट्रल गवर्नमेंट बाय जे चुक्तियाव मानि आबो चुंबाइया त्रिपुरा मथाबाय किन्तु त्रिपुरा मथाबाय चुक्तियाव फानो ओ चुक्ति चिनि त्रिपुरा सरंनि बागै चिनि हस्तनि बागै काहामुंथुन खाबाय खुबाय चुंबनायो एवं आंतो नायो किन्तु अरो जे नुकजामानि जे बुकुबे अनेक किछु साजाखा टाइम बाउंड जरा बिसिङो किन्तु कोनो टाइम सुजाक करि
Number 2 ও চুক্তিলো সুযোগ দङ যে certain organization stakeholders অর্থাৎ আমতে ত্রিপুরা মথা সিমিয়া তাইবো গুবুন গুবুন আবরক বাই series of discussion অংখা মানে গোয়াংকো কগলাম সাজাখা আবইনখা তাইবৈসে সাগতামো আবনো amicably all the issues will be resolved অর্থাৎ গোবাং মাদিন সালাইখা আবো জুং আবো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট স্টেট গভর্নমেন্ট তাই যারা চুক্তি সাইন খাইনারাও जों जे अरो कन्सेन्सास अथा जों आबंखा जों आबो खाइनाय के आबो हिनखाय ताइबिसा तामनि बागै कमिटि खाइजा नं आसुक सलाइबो ने तामो सलाइखा आबो साइबो सलाखा काइसा कमिटि खाइजानाय के आसुक सलाइमानि तामो सलाइखा सेकेंड तामो साखा जे ओ अब इम्प्लिमेंटेशन उंगियासा काबो खाइयासा जे सिग्नेचारि रक ताई बरक कोनो सभा मानो करिया इनखाय आबो 6 दिन ना 6 मास ना 6 बছর ना 60 বছর बाय बफरं नाय इनखाय नों ताई सभा नखाय मालिया आबो तामो जे बीजेपी कुबै बरक जे खाबाय खुबाय बुखाबाय गसे खादे ओ जागानो ओ पेस खाइनार खबर नों किछु कक साखाइनो जबा खाइखाइनो ताइ उंलिया ताइ कैसा उंखा मथाम मानि मोल स्लोगानखा Greater Tipraland IPF tiro Tipraland sari mania sum Greater Tipraland tam o agreement to Greater Bukrui Tipraland Bukrui inkai hazar sini taku bukuro borok Greater Tipraland onai hinisi borok o sabano kormani asuk puito khaimani asuk kablaimani asuk saya nunggia himlaimani kebian kuma khabro nung tabo ulo je joint working group khayui kisu ungphano Greater Tipraland to taimliya tamong nai abonibo kono direction kuri Greater Tipraland to abo nini mentamo hinnai forever our stop ong thangkau jagao কিন্তু আবঙ্গে শুনিনুম তাবক যে খনাই তো মানে যদি অফিসিয়াল লুগিয়া খ আমু খরকসা এমএলএ খনা যদি বরক ক্যাবিনেট হামনে এনকাই যে আবু মানানি তো ইনভাইটেশন তো ফাইয়া কথা মতো তাবো এই পুনে নটা তাম তংখা তবু আং যেটা খনা মানি আবো 6 হিনে রংখান কিন্তু নুম তাবক বরংনি অর যখন গোদালাই থাংনানো आपन नंग ताई कक सिलसा माननाय दे कक कजार माननाय दे जों एनसी मेबाननि तामु नुखासों जे प्राइम मिनिस्टार बाय दामसा ताई अब এই तामु हिननाय এই अब स्पीकर स्टैंड बसाबै सेम माइक्रो बसाइनु साखा प्राइम मिनिस्टार नो विटनेस साक्षी जे बीजेपी सरकार पेमेंट हाफां खाइमान खाइसुं ताल दग बिसिङो सिनि Tipraland माननाय और बिनि कक पाइमानि उलव एनसी बर्मा मेबाननि प्राइम मिनिस्टार बामति खाइ याफा करबखा ताई एनसी बर्मा मेबार सं वाइसासुक Tipraland कक साराखादे विधानसभा बिसिबा बरंनि जे 8 জন 9 জন एमएलए दंमानि जों बैसाखौनो खानाय कैबिनेट अब कैसा खाना खाते
ओंखाय आबोनो नुक्तुतुय जुदि ताबो मथा अरो जुदि এই ক্যাবিনেটও যদি নং আবুং दङ आं जे कायसा पार्टियाव मैया आं साधारन खरकसा जे आबों मै आं सान नायो नों अर हाबै तारफोर नों कक सैमान नायदे काजै आं खरकसा सिपिएम नि सामतांनाय मैया आं खरकसा त्रिपुरासा खरकसा ए त्रिपुरा हानि आबों मै जे जा नकल बाय नंमानि आबोनो आं जे रिएक्शन फ्रि दङ जे निनि किच्छु समस्या गैयाखौ नों ताव बरबाय हाब दंखा ओंखाय तामो दिनै बुखु खाजाखा वो एग्रीमेंट खायतो नों निनि याकुं खायफैखा याक खायफैखा ताव निनि बुखु बुखाजाखा जे चिनि हजार हजार ताकु बुखु रक जे असुक कायमानि साया नुनिया दंमानि असुक सभा खायमानि बिनि फल तामंनाय लिडार रक दङ बरक बाय व्यक्तिगत भावे पर्सनली बरमरियो बरबानी कोनो केना करी but the thousands of Chini youth particularly boromni je poito boromni je abungmani je tomo bozak langnai kaji o BJP no ani onka o BJP amti khayoi tini subi NC Deborma IPFT sombai thongia borok Manipur kukirok bai thongkha Nagaland no nagarok bai thongkha তাই গুবুন স্টেটও আমতে খাইনো চিনি যায় ইন্ডিজিনাস পিপল বা আদিবাসী বাই বরং আমতে খাই থুম পাওয়ার থুমান খাই বরং আদিবাসী রংনি যে ধর্ম রিলিজিয়ন যে খ্রিস্টান রংনো বরং এসটি সার্টিফিকেট সাইননে নেই বরং খাইও ত্রিপুরা হাসতে বখলাইখা আনি ক্রিমংখাও জাগাবো যদি কুবুই কুবুই যদি কাহাম কিছু তুবুই মান খাইতো অংনাই খাইতো আংবো অন্তত হিংখা বুঝনা চাখা কিন্তু আবার চাখা হিনি হিনানি আং কোনো লামানো করি সারা জায়গাতে গেছে লোকরকনি বা যেটা মখানি বখানতে যারা ঠংকন ঠং টংনাই রাখতাবো ব্রটো কেবল কেবল সানা চেষ্টা খাইও অবো যা অ্যাকর্ড বা এগ্রিমেন্ট খাইমানি লোকসভা পাই যদি বড় বা এলাইন্সিংই বা সামুং খাইয়া আঙ্কা লোকসভা পাই বড় রিফানে মানো ইয়া গাওবো সাবো বাক্সা বাক্সা আঙ্কা অবো তো অর শুধু ওয়ার্কিং কমিটি it was agreed to constitute a joint working committee / committee work out to implement zero seja onek jara tini depression intellectual of salai auto joint working committee khana gaka auto runani hise seya ko কিন্তু আবনো হেনো খনাদি ইজ 2023 নি চংবরনি উলো और 8 मार्च डॉक्टर मानिक शाह जे ओथ टेकिंग खाइमानि सालो फाइखाबो अमित शाह यूनियन होम मिनिस्टर स्टेट गेस्ट हाउस बरनो कबो खाफाइदि नरक बाय तामो खाइमान नाइसुम स्लाइग्रान आफ्रो टिप्रामथानि जारा लिडारशिप ब्रह्म रिंगलांखा ब्रह्म आसुग्रिबो थांखा उदयपुर त्रिपुरेश्वरी मंदिर बरक फेयासाक बरक आसुक तंखा ठीक আছে गाहाम किसा मानानि हिंखाय नों मानासिंनाय नायसिंखा फाइदि दिल्ली ककलाम ट्राबलायग्रानो लांखा दिल्लीयाव वाइसा वाइनिया गोबां को प्रब थांलायखा ताइ वैसे स्पीकर इलेक्शन दिनो त्रिपुरा मथा अपोजिशन निजे स्पीकर कैंडिडेट नो वोट नाइ हनै अपोजिशन लीडर अमियो ए अनिमेश दाबरमा ब प्रपोजर सिग्नेचर बो खाइखा ओ दिनबो फुङो अमित शाह फोन खाइखा त्रिपुरा मथा सुप्रीमो ए तामनि नरक अब खाइ नंनि बायतो आमान सक्तमो इंखाय कसारो मार्चनि परे इ ताइगिसा मार्च फाइका कसारो ननो वाइसेफोनो रिंलिया रिंफानो ननो किछु खाइलिया के ताबु तामनि बागै नों आसुक अबुं जखबा अब बुसिदि फाइनाय चौमारी बीजेपी जसोक फानो हन आपकी बार 700 पार
কিন্তু সাউথ ইন্ডিয়া বিনি কোনো জায়গা করি তারপরে নিনি দিল্লি পাঞ্জাব নিনো জায়গা করি তাই ইয়াঙ্গো মিজোরাম জায়গা করি তাবো আম আদমি পার্টি কংগ্রেস তাই গুबुन गुबुन पार्टी इंडिया ब्लक खायै ताबो अब जॉइंट कैंडिडेट दङ चिनि त्रिपुरा हास्ते बसुं आबुन सलाय दङ एमन के जों मथानो बसुं आपिल खायमानि कारण ओ बीजेपी नो जदि जों कमरि मानिया बरो चिनि त्रिपुरा सा सिमिया इ हास्तेनि केबोनि जे এই दमहिननाय डिउ बरंनि जे राइट बरं गाबोन गसिया जों त्रिपुरा हाव नु एडिसिन तुइ तामक लायखाबो ओंखाय ताबो এই যে আবু সামানি যে যারা নংলে সামানি যে আবু থংকরাव আবু খাইমানি আবুনি নো অকগ্ন ফাইনাय बिले नों तामुनि बागै ताबो गासुक दाक्के दाक्के मा खाइबा आसुकनि नों सिनिया आसुकनि नों कक खनाया आसुक नों एसा गैया ताबो खाइ नों एकेबारे फाइदि ओंखाय आबो तामुन नाय इलेक्शन पाइखा एवं आबो त्रिपुराबो नायदिन बिप्लब देव बिनि 4.5 years बिनि टेन्यूर दंख राज्यसभा मात्र 1.5 बोसोरसो थांद्र 1.5 बोसोर दं याखो ओंखाय राज्यसभानि एमपि बाय लोकसभानि एमपि ताबो फाराग दंबा उल्टा राज्यसभानि एमपि नो होनजागो अपार हाउस मनमोहन सिंह कुसुमनै प्राइम मिनिस्टार जाय थांखा बत लोकसभा बुजाना नांगिया राज्यसभा तंगिनो बो प्राइम मिनिस्टार नों बिप्लब देवनो जुदि मन्त्रि खानायनिखाय तो राज्यसभा राज्यसभा खायमानो बिनि मेयादबो दं जुदि दाबो 1.5 बोसोर 2 बोसोर नों ठीक আছে तमनोबो मा खायखाबा त्रिपुरा हाव फातार जेसो फानो बीजेपी हाइप लफानो बिसिङो जे बरंनि जे उड़ीसा जा आबुनि प्रमाण ताई ईस्ट केंद्र और खरकसा एमए पास चराई सलाबुमसां खरकसा एमपी तंतुतुई नों वेस्ट त्रिपुरानि नों साख्लाय रेखा कैंडिडेट नों ईस्ट त्रिपुरानि कैंडिडेट निबो नों साख्लायरा गैया अरने जे कैंडिडेट बो आसुक माने तामहिननाय ए वीक बुया अनएडुकेटेड बुया यंग एनर्जेटिक उनके जैसे फनो फतारा फनुक्तन बीजेपी इ त्रिपुरा हास्तेओ थांनाय विधानसभा चंबर मुलुग जाखा ओनली 40% वोट 60% बरं साजा गया थांनाय 1 बोसोर डॉक्टर मानिक साहानि परफॉर्मेंस 0 या माइनस ओंगै तिनि बीजेपी जे त्रिपुरानि गनै सीट जाखाय फैनांगौ जे सबफनो 400 पारंथुन बिनि कॉन्फिडेंस करी ओंगै जे जाखायफानो मथानो कुतुइबायरंदि और नासिमु कुतुइबायरंदि ताई मथाबो नुखा जे थांनाय चंबारि साका लास्ट फाइट लास्ट नि पुरा ताइता मथं लास्ट थंखाय जों पाइथाक संनाय निनि पाइथाक तो पाइखा ओके बबो जे निनि तमहिननाय प्रेस्टिजियस माने एक्जिस्टेंस नांगौ এই অংখা মূল কাজে ও জায়গা আং সানাই যে যারা এই চিনি হাসতে নি হামকারে মুথুন ত্রিপুরা সারংনি তাইবা হামকারে মুথুন মানে যারা নাইমানি ও চবা খাইমানি আবো কোনো দেরামুঙ্গিয়া বিনি রাইট কিন্তু বিজেপি আবনে এক্সপ্লয়েট খাই তাবক বিনি বড় তাবক খনামানি যে प्रज्ञा देबबर्मन थांनाय चंमारियाव जे कांग्रेसनि बुसानाय बसे ताबो बीजेपी कैंडिडेट उंनायनि खोनाबो तबे फाइनाल नंगियाखौ तिनि एनी लाइफ हिमंत विश्व शर्मानि जे এই चैनल सैटेलाइट चैनल एनी लाइफ ताबो आवायखाय दङ तारमाने हिमंत विश्व शर्मानि चैनल माने बर' हाय साया ताताल साया ओंखाय बेबाग जुदि नायखांखाय
there is something very, very much astonishing and something very much তমহিন্নাই মানে এই মিরাকেল কিছু তো আবো কুবই চিনি বাগে হামকায় খাইনাই দেনা খাইয়া ত্রিপুরা হাস্তিনি বড় খুব কাহাম খাই মুইতে খাইয়েই আবো ফলো খাইনা নাম সাথে গেছে লোকরমে সুমুং টংবা সং লোকর ববনন তাবো দোকান রগব ফানব রগব কক সানানি চেষ্টা খাই যেহেতু ওর কমিটি খামানি কিন্তু অমিত শাহ সঙ্গে ডক্টর মানিক শাহ সঙ্গে ওর সিগনেচার করি হনে অনেক সাইমাই জাংলাই দङ কিন্তু অবনতই অব কি রইয়াকে ইমপ্লিমেন্ট খাইয়াকে বা ওয়ার্কিং কমিটি খাইয়াকে কে সোনার কোন সেপ সাবলা দङল কিচ্ছু করে আর তাঙ্গই বড় সিগনেচার রইয়ান খানা আবনো তামহিনো কারণ নুংখাই সাবক আবরিখা বরং গানান প্রদ্যুৎ বিক্রম মানিক্যদা বর্মা বরং গানান বিকেরাঙ্কল বরং গানান অনিমেষ দা বর্মা নুংখে পলিটিক্যাল এলিমেন্ট সৈরিখা আবু তো প্রেস্টিজ নিবো ব্যাপার বলে এখানে নরক তামনি মানিক সাহা সৈরি মেনিয়ম তামনি বাগৈ বিকাশ দাবর্মা বাই শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া সৈরি মিয়ং তামনি বাগৈ অমিত শাহ সৈরি মিয়ং মিয়ং কেন নুং তামক লাইখা ইয়াং হংখাই হ্যাঁ খরকসা তো ইলেক্টেড বরক তম এবং বরং গানাং প্রদ্যুৎ মানিক্য কিশোর বাবু ইলেক্টেড বরক এবং আর্সটওয়াইল যে তিনি মহারাজানি আবো ননো খাই সই রেখা নুংবাই সনো খাই রেখা চিফ সেক্রেটারি বাই এডিশনাল সেক্রেটারি অফ হোম অ্যাফেয়ার্স ননো এক পার খাইলিয়া প্রেস্টিজিয়াস সংলিয়া ओंखाय अरबो ताई खायमान खामो जे ই আপনি মথানি সেক্রেটারি বা কেবন সই খাই যে মথানি সুপ্রিমো এবং মথানি প্রেসিডেন্ট এবং অপোজিশন লিডার বরং উইটনেস খাইমান খামো হ্যাঁ ও বিকাশ দেববর্মা বাই শুক্লাচরণ নোয়াতি হবে মানিক শাহ যেমন উইটনেস বড় উইটনেস কিন্তু ইচ্ছাকে বলনো উইটনেস খাইমান হ্যাঁ খাইমান খামো ओंखाय প্রেস্টিজ আবং খামো ননখাই বাধ্য খাইখা কম্পেল খাইখা নং মাসুমা মাননি নং সৈরিমানি কিন্তু বরক খাইলিয়া नों बर' माननाय खाना जायगासिनो सेन्ट्रेल डेपुटेसन थाखायनो बर' माननाया सने जे गोयल एडिशनल सेक्रेटारि ब रिटायरमेन्ट थाखायनो बर' माननाया सानाय बा आफु सानाय आं आफु ओ पोस्ट दं माने खायखा आं ताव रिटायार बाट ननो खाइबो खाइखा रिटायारमेन्ट जताय नाहारि मानलिया हां का और बुसिति जे कुबै जदि निनि ननो रेस्पेक्ट खाइखा खाइ ओ जागा आं हिन्नाय अब बीजेपी नि कन्सपिरेसि बीजेपी बिनि स्वार्थ उद्धार खाइनि बागै बरक आमते खाइखा अर्थात उलो सालो नं माननाय गाबो স্যার কে 3 দিন রমই চলিখা বাজেট অধিবেশন ও বাজেট অধিবেশন যে যে বিল র পাসং খা আবরনতই নরক স্যাটিসফাইড আছে ও বাজেট টমাটম আম তো বাজেটর বকিতা খাইখা বলে পার্টিসিপেট খাইখা বলে ও বাজেট তো ডাইরেকশনলেস কোনো দিশা করি কোনো ইমাং করি তাই কোনো কোঅর্ডিনেশন করি हाय और थपसा हर थपसा बक्का गाहाम किसु कक साखा ताई सेबानि सलाय ताकलाय बिसि रांबुबारिया रांबुक्रुई ताई त्रिपुरा हास्तेनि यूथ बरंनि जबनि बागै कोनो कक करुई त्रिपुरा हास्तेनि जे इकोनॉमी बेस खायो निनि एग्रीकल्चर नि कोनो कक करुई गाबो तामो काम किसु कक साखा
ই স্টেটনি ডেভেলপমেন্টনি কোনো ডাইরেকশন কোনো ওয়ানসুংমুং কোনো ইমান বা বিনি কোনো ফাউন্ডেশন খানে কোনো কক করি ই অঙ্ক বাজেট এবং বাজেট অধিবেশন বাহাইখাই সালথামু जों तंफ्रो কোনো জারাও 15 দিন 16 দিন মতো অঙ্কা 2 স্পেল যে পয়লা স্পেল বাজেট প্লেস খালাইখা আবরি পরে কমিটি খাই জাখা এক্সামিন অমই তাই বৈসা অঙ্কা 2 স্পেল 15 16 দিন অঙ্গ সালথাম ও জায়গাও যে এই তরং নুখানা বিধানসভা বিসিঙ্গ কক্সে সামনে রিয়া जों कक साकाइसिनि माइक अफ खाइथन जे बाजेट अबंखा जों इ मथानि एमएलए रब सुदु सुंसिमिया मथानि एमएलए रब जतन कक साका फाइनेंस मिनिस्टर प्रणजित सिंह राय बिनि रिप्लाई बंत रिया रिप्लाई रिया मन तमो नन नागले खैमानि ननो रिप्लाई देनानि बरक माने अब कोनो इम्पोर्टेंस खाकाया চিফ মিনিস্টার রিপ্লাই রেখা 12-13 মিনিট ও 12-13 মিনিট বিসিং 7-8 মিনিট শুধু প্রাইম মিনিস্টার ন বন্দনা বাজেট তো ত্রিপুরানি নং বিজেপি খাইও হ্যাঁ প্রাইম মিনিস্টার দেশনি প্রাইম মিনিস্টার নং উলো থাঙै বিনি বুং সাদি ওর তামো जों যে অপোজিশন র ইভেন মথানি এমএলএ র এই যে মানব দেব বর্মা पठानलाल जमातिया एक पठानलाल तमो ए जमातिया नबले तारपरनि ए अब स्वप्ना देव बर्मा विश्वकेतु रंजीत कहां कहां कक सका जे सरकार हाई अब साकामनाया बेले अपोजिशन लीडर बरम गनां अनिमेश देव बर्मा 1 आवर अब खलाइका very good speech खूब कहम स्पीच लिखा आं तो एप्रिशिएट खाइगा अरब जों जे घंटा घंटा जों अब दिसामानि निनि फाइनेंस मिनिस्टर बो 1 मिनिट कक सारानि बो माने अब नांजामुं तंलिया बो प्राइम मिनिस्टर ए सॉरी चीफ मिनिस्टर 10-12 मिनिट अरब अर्धेक साका शुधु যশস্বী প্রাইম মিনিস্টার सबके साथ सबके विकास তোমার নাই বাজেট এবার জাস্ট একটা ব্লাফ ত্রিপুরানি বরং ব্লাফ খানিস অবশ্য অঙ্ক বলে আবো ফাইনাল লোকসভা যে 2024 ની પાર્લામેન્ટરી ઇલેક્શન તાબુક CPIM નો તામુઈ સપોર્ટ ખાઈને નીકળાય હા CPIM નો હાચું હાપાંગ કોરિયમન But CPIM no party je lukorong ni kogno appropriate forum ti sabo. Jongno jara kami tomne borone kokti sabo. Jongno je unemployed youth borone kokti sabo. Jongno ADC borone taibo empowerment khena okti sabo. Jongno abo tuyoi block deputation khaiyo. विधानसभा अभियान खाइयो जेनिपर आसुक सातक पितक खाइजाक तुतुइबो याकारि आसुन जोंनो शुधु त्रिपुरा हाइया होल कान्ट्रियो जे कृषक आंदोलन श्रमिक आंदोलन जोंनो खाइयो ओंखाय मानुं नाय काजे शुधु बकिदा रेखां नाया जे त्रिपुरा हास्तियो तिनि थांनाय जों 25 বছর आबनि सिगांग 10 বছর तंफ्रुगो तिनि कामिरगो स्कूल सब खलाइखा हास्पाताल सब खलाइखा लामा सब तिलांखा तुई सब तिलांखा फेरां सब तिलांखा नरक शुद्ध और फायै कसा कुफुर माने अब जिगजाग खाइनाय अब थापाखान मजागा जेमन আগরতলা হাসতের গরম খানखाय दिनै फ्लाईओवर हिंदी ब्रिज हिंदी मोजां मोजां बिल्डिं हिंदी सब खलाइखा नरक तमो खलाइखा ताबो हजार हजार इजे ब्रॉक स्टेटमेंट रखा मोर देन 200 PhD स्कॉलर किंतु कॉलेज टीचर करी एडिस एलाका स्कूल टीचर करी
সাউন্ড বক্স বাজাইছে আবো সাইরংনো বজাগাম ই হায়ুংনি বজাগাম তুইও ওকে সিপিআইএম নো হ্যাঁ 25 বছর বিশিং অনেক রায় আবংখা লগে লগে মানলিয়া কেবল কেবল জলজাক্ষাও জাগাও কিন্তু তিনি তো বাস্তব নুক তংলে লেফট ফ্রন্ট গভর্নমেন্ট নো যা খালাই কালাংখা তিনি কতাল খাইতামো খালাই কিছু করুই হাই খালাই তামো তাবকনি পিরিনি রায়রক ড্রাগ গাঞ্জা ফেন্সিডিল আwo ভাইরাসিনি ইয়াং জেনারেশন তাবক তিনি ডেমেসং তমো ইয়ংখা অমিনো লেফট মানে সিপিআইএম সুং যে ত্রিপুরান লুকরং থানিও ও সুবাসু সানো যে চিনি মানথাইনো চিনি সামুংনো তাইবো কারাক খাইনানি নুসুন সুবাদি মকলবাই নিনি নুগই নো বিচার খাইনি স্যার যদি কোনো অবজেকশন করি গায় তা বুংনো কাইসা কমেন্ট খাইকা নিনি স্পিচ নি এগেইনস্ট তো স্যার ছাতামস নরক 25 বছর তমফ্রো যে ইলিগেল ইমিগ্রেশন ফাইনাই বরকনো ন করি জায়গা করি রকনো যে রাধানগরনি গানাও কাইসা নক টাঙ্গি রেখা ত্রিপুরা সরকারনি বাকি নর গ্রিদে রেখা হनै ও তাবো ও তাকক যে কমেন্ট খাইনাই আং বনো বরম রইনাং সাল yes it is your right to react to my version ang bono koi nai nung bo kami ning to saimania borobo krui nini kamiyo nini nongni nini babu nini ama babu nini thagono nung sumdi je 25 years ago left front government kuri suni nini kamiyo tuma tongan left front government faino nini kami skulongo lama thango 25 years sekango nini pura kamiyo খরক শাসকদই চাকরি খাই দং তাবো মা চাই দং যদি লেফট ফ্রন্ট গভর্নমেন্ট যদি রাবার বাগান খাই কালাঙ্গি আনখাই ফরেস্ট রাইট যদি 1,25,000 বরং যদি আবরগই তিনি রাবার প্লান্টেশন খাই আনখাই ই বিজেপি গভর্নমেন্ট ফাই ও ওদিন সেকাঙ্গ যে আবনি এই মুঙ্গিয়া গামি ব্লক নি যে আবো 30,000 বাই বুসা ফুলমানি খুরিনি বুসা ফুলমানি amti songkham kaje o tako yes ang welcome bo phayoro sungkha ang bono borong minang sangnai kisa thangoi nin nongni thagono sungdi he thik tong je agartala o kaisa ongkha amutoi o mungia kami ongia kintu nini basic fundamental je education health infrastructure abo sabo cengkha aboni sekang tongde স্যার বুফুর রব নরক তো অবশ্যই বাটাইলেনে লোকসভা আপকামিং লোকসভা ইলেকশন নির্বাচন আগে স্যার বুফুর রব ননি ক্যান্ডিডেট ডিক্লারেশন নি chung abo jedino abo khainai ei declare nai odinono hayakai bini ulono dinono जों डिक्लेयार खालामनाय सिनि कैंडिडेट फाइनल एकदम फाइनल স্যার তাবুক তো ভারত হাকতরনি পলিটিক্যাল সিচুয়েশন সিনারিও না নাই নাই খেঙ্কে जों তো অবরণব ইন্ডিয়া ভার্সেস ইন্ডিয়া yes আবনো নরক বরকনি বিসিংও ক্ষমতা এবা ফান্ন সুই কম্পারেটিভলি থাকাকে সারসংনি ব্রিফিং বাহাই দङ ha chung to india jut ni loge to tamni bagui tabo chini hastio bharat ha kotoro chini constitution rider awono protect khainani awono important karon I bjp broktamo saka one nation one election one vote tabu tomo saka boro uniform civil code BJP ni uniform civil code tamo nong sudu Hindu mangnai Hindi ma sanai hayake nung o hawa tongya tai CAA ain khayoi tabo hino first July ni semi abono implement khayoi
লক্ষ লক্ষ বাংলা হানি পাকিস্তাননি হিন্দু রং তুবুনাय nini sakni hani borongni bagui nini wansungmung kori nung tai kubun hani borong tubunani sin Tripura hau tai jaga tongo kaji India block এবং India block din phairok sal phairok borok understanding taibo karakung tongo Uttar Pradesh Delhi Gujarat Goa Maharashtra South Indian state rogo oro adjustment ongkha tai kubun rogobo I tini khana bising adjustment ong payan kaji tini Narendra Modi ba BJP abone kini jagaino kotiri goi o Assam phamthun Tripura phamthun am dekhai tabo khob kaham kham kok sabo asumni borok sai Sate kaisa Jom Sangrong ni sangmo nangmo Bidhan Sabha अधिवेशन JRBG ni Governor Plan thane abono khorang tisaka oro khoroksa comments lekasa মানে tabuk to Tripura sarok jara Bangla medium porne basic বিশেষ খাই Bangla medium porne bro to kom mark hoto English sangja jaya paksa to English medium nini jara school kaham Holy Cross nini Sri Krishna Mission boro hai boro romo sakri manai dong ani parabo jeto bahina dera duno pori MSc khai kya nerisho Arunachal khai boro manai thangbai kya কিন্তু tabuk je krisa boro Bangla medium lo poiner boro manya bahike manai ulo bobon proshno kaisa jabo abo government tongkhangke lama khaiman lama chiungnai taboni government to je English medium poriman nai tai fataro thangnai dignai man nai borongni bagisi wansugo abo simiya ije JRBTO angkok tisaka West Bengal ni Malda Ranaghat ni borongno sakri dio Group C mane kerani agri assistant amti aborongno Tripura hastio amti kunodin ongyako okay borok to Tripura hastin saramni bagi kino wansungmung kurui okay tini abonang koinayang je abo suinaino nini kamiyo je suinai o takung nang samne nini kamiyo khoroksuk employee tongnai o employee rok bo molomankha left front Congress amolobuya Congress uses awmanya BJP amolomankha sabo o tabun samani English medium poriman nai aborok mano কিন্তু বামফ্রন্টনি আমলো তিনি রৈশাবাড়ি গঙ্গানগর খান্তলাং মুঙ্গিয়াকামি bising ni awrokbo mankha kaje amte jong government jong fainano government jong tongkhai wansungna abono bahike khaiman okay sir election to ongsinai no abo tai corona bo kari kha ta okay ojora bo noni bukhakte Tripura hastai na khobur parot ha kotorni lukrokni ham kraino nasigui borno wansugui norni bukhakte bobo khai kaisa special message to ani special message ongkha is tabungni development ong tongo abo kaisa development ongkha nini third year fourth March Delhi sign ongkha accord tabuk tini development ongkha je thangna chongmario हम देख के लेंगे बीजेपी हमको खरीद नहीं पाएंगे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे तब आमती सलाय तुमने रबो तब बक्सा थांगी कथलाई नहीं इनके अब सराय खायोई ओई अब पानी का पानी दूध का दूध अब सिंगानी बागी सुजोग उनका kaje amti jagao next parliamentary election ba aboni ulobo he kebol thaniyo chung jobordasti khai bai phon bai nai mania tobe BJP hapangni molo kono free and fair election ngi ei thangnai by election ongkha ei Boxonagar bai Dhanpur
녹화성. Orang abuni sekarang je Boldoali by election nukha Dr. Manik Shah bhai ke riging khai abok leke. Sorkar tong tutu riging khai nano. Haya khai borok. Kipil man nai abok kori. Kaji o jagago je Tripura hastri borongno ang koi nai phaidi phainai chongmari Bidhan Sabha ei Lok Sabha free and fair election jani jani khamjangmung party jani jani jeno sajanai candidate bojde ভোট মানাতে কারণ ডেমোক্রেসি গণতন্ত্র যদি করিং খায় তোমাও নাই তাই যে তিনি বিজেপি ni kok bokhnaka tai kubun ni kok bokhnaka thangnai 50 years ni development no kisa nai saka baksa baksa borok 25 বছর তোমার খালাইকা কবই ন তোমার খালাইকা 25 বছর আইসিক দি কিসা আঙ্গু হিন 25 বছর তোমার খালাইকা কাহাম খাই নাইদি রিসার্চ খাইদি খাই বুসিই ফিউচার নি ভাবে নং ini রায়রীতি দ্যাট ইজ মাই অপিনিয়ন এবং আংখা খালাইও কেবো যদি কুবুই মকলবাই বিসিং থাঙ্গই পুইলানে সিমি নং সাজাগিয়া abong khamia nung samungbai analysis khai thangnai past 30 years mangkha abo 30 years sekango tibra tuma tamani tai buskang ne 30 years tumang mannai bono mansugui nung abo khlai Melekira hambai. hambai ton hello Arka